Hi guys, so mag-unbox pa tayo. Diba binuksan ko na to? So mabilisan to guys. So guys, meron ito. Tapos ito, sabi niya sorry Akay. Ayan guys. Sorry hindi nyo mabasa eh. Tapos may laman pa to. Is sticker na lang. Ito. Ito siya guys. Diba guys? Ang cute. So, may ito yung binigay niya. BB mask. Dalawang B tsaka mask. Ayan guys. Oh.